سلام زخبركم من فتوات بيسبنا channel كم يتخونوا لمون فلي بزبل زعبا يمسكم زلخو كني ميجنس channel نخعبي فيديو ما نفعلت نخبت صح لايك شير كومنت بعبيد ما سبسكرايب بمقبار جمروا كوبراتي تجراي أبز حج ساعات كابتي زلاتون أي بوليتيكا قلولاو بهايمانتون تفرارسن تحمسن كم زلايو إننا تنجرا زركب زلو أبزي لمقنا أبز بحراوي ميديا إننا تنكساقسا ويمدما بالتعميم النجاجري كوينو زقني بزعبا كل الساباتين أباهم كبل لكم مالتيو زوم سابازيوم إنمن يوم زبل اتحنتي هلينا حفتي سينيوريتا زبل بروفايل زلوا كوينا بزعبا هايمانت تسبخ حفتنا أيا مالتيو اتي حادد ما عبا مسيلو عبي كيشي مسيلو مسك الحيزو أن سلم قودناتات تجراي مالتيو نهايمانة أرثوذكس تختلتي زخونو أن تالله أنا باي أنا كيشي نابله أن تالله فلاسي نابله زز أنا حسب مالتيو حججن انتاي يو أقاد إمزولو نزبل بقطع نايب كلتيوم فيديوهاتي كحلفكم مالتيو ازي ناي مجمريا فيديونا كخون ويمد ما زعبانا كخون الزخيل بزعبا نايزي أبا إيه مالت كشي إزبل زولو سبي مالتيو ازي سبزي بتعمي من نجاجري كوين يزلو انتاي يت من نجاجري كوين يزلو مالت رما مسك الحيزو جزا زي كونس غودناتات علعن عبيتن النعشوا عبسنو براسلي زعزر سبي كم زتري وزلهم نجرجن بتعمي بزجرم نجر مسك الناس سالم يو زخيد نير مالتيو بناي هايمانت أرثوذكس تختلتي بستجبر كتتلن صنعت نجن أبزي قربا معلتي مسكلون أويعنا قميتو أب مسجد آتيو مسجد سجيدو سجدان سجيدو كوز ترايو مالتي إجي كمان جرما تتحيزلو نمنتاي خمس جيركا تبهاي لابس حتى تولو ساعتون بتعمي من نجاجري كوينو نينير مالتيو كم زيد سمعوهم زلهم إذا محواتنا زي أمرما أنت يوم زبل زلو نزبل نبزن حتى ارتبيديتات كسجروكمي تطلع مالتي بهما يتنادي ديتيلخا لا جاور سراواتي لا قلقلا الخا بزحسب شويت خاخا او ذلك سردي قال الباكسرومي ما هم يلغا تناجر خاخا كل هزو تاكيونيو قولوا له بخد بسلسه نغراتي حدا نغرات زم هيمانت خا مقيار خا ايخوني حدا ناتو هذا اماني لا اخا صلوتي لغبرلخا كفت امنه توصيم بي بجدي تملس ايبلي حدا مسلم ግን ኮይኑ كنغركا مسلم نير ارثوذكس تخوينو ناغاله تملس دحر ناغاله ارثوذكس خوينا حنت معلتي ناس سالم اندحر مسكل للسالم ويم حنس ادمصي حدا مسلم نيرو ارثوذكس خوين غيرو مسلم لما انت ارثوذكس لما انت خوينسي دحرنا قالله لسنبه تموليس موصيو انا مسلم ييلو دحر بانغول الጫወት خوينو مسلم يحزن دي حزن مسلم حرس يحزن ده يحزن وخزن احنا بمتحزيننا مصينا ازي ابنغو مصينانينا مسلم يلخ اوجخا ايوه بمخان خالطيقه كمانم امان يلي لمنتاي حقي منم عينت منت كتغير منم كتكون مسل خاي مسلم كون بيه منقد كون خاجل مسكنا السلام حاز حدا بيه منقد خمس خز موقام يحزناينا ازي موقامنا ازي كن بيتكشنا كله مسرت للواي ترجم للواي استات حسخا بلك اعتري لك خزي زي خاجر خانيخا تملس خزانا منوكسينا غبرخا مسكنا السلامخا خمس خز توهايل غوينا مصينانينا خمس خز مسكل ركيو خا ركيو خا كود ركيو خا مقام يال نركب كادنا خمس تخوين ግን ምስ መን يبعسلو ምስ ክርስቲያን حوات خمس مسلمنا ክርስቲያን حواتنا نوح زمن بسلام صنيحي ودا مسلم حاونا بسلام ክርስቲያን حاونا بسلام نوح زمن صنيحنا هنا سمعني بدي باس صنيحنا هنا مس مسلم حورتسب كباس لخل ነገር ሃይማኖት ለሃይማኖት ተጋጭ ነገር ግን እንቀሰቃሴ ከተከበረ ይትخيلي እዚ የለካለው ለምንታይ ናተዋዳ አመንተና ብዙ ጥያቄታት ነው የሚል حواتنا እዚ ሚዲያ ተሰደዱ حواتنا ነው እና ተደውሎም እንደ ነገራት ተነግሩውሚ ለአብነት ይልኻኒ ልዕል እንደ ናቤት ክርስቲያናት ንዋይ ቅድሳት ሒዝና ልጠፈንዮ ናተዋልካ ናይ ሓደ ብንዋይ ብቻ ይኾነ ብጥቃዓት ለበጽሕና ልብላ ደቅተንሱ እንደ ነው አኽልተ ቆሞስነት ከዚ ብዙ ህፃን ዝ ቆሞስነት ክህነት እዚ ካበይ ደረጃ ይሞጽሉ ሰለስተ አቤት ጥያቄታት አፍቲ ተዋዶን ይختول ለካለ አሁን ሃለ ካለ ጥያቄታት ነው ወይ ናተዋዳ አመንተና ማለት ከዚ ሚዲያ ሰደሞ ጥያቄታና መጸለና ተደወለምና ተነገረም ነሪ በዚ በዛለለ ኻይስ ካለ ሙስሊም ህብረተሰና ተፋቂርና ወላ ክርስቲያን ኮይና እንደገና احنا ተዋዳ አመን ተፋቂርና ለከን ኸል አፍት ሙስሊሚ ክርስቲያኒ አዊ ችግር ለከይፍጠር ለዘመናት ሰላም ንመጽ ግርግር ለከይፍጠር አዊ ያስተዋጽኦ ስካለ ግበር ሻይት ኸሊ ታይሎን ኢንፎርሜሽን አዝለኻና እዚ አልወይኔ አውግዕናይና አይተክህዳዩ ቀድም እግዚአብሔር ማለት እዚ አይነት ጨዋታና ሙስሊም مباركس كبرات نفتوات نتخاتلتي كم زت سمعهم صنعهم يجي زمسل نيرو نايز حاونازي بخلعي درجه دما بزعبا حنت حفتنا مالتون اذا عم مثل تريواز لهم هلينا حفتي سينيوريتا زبل بروفايل زلوا اف بي مالتيو اب تيك توك تنطفيا اذا قلع عزي ادما
ኦርቶዶክስ መሲላ ክንደይ ናምሃረት ክንደይ ናሰበኸት ትጓዓዝ ዘላ ሓፍትና ማለትዩ ነገር ግን ኣብ ዓውቢ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እዩ ኣብ ትግራይ ማለትዩ ምክንያቱ በዚን ብዙሓት መሓላኻታት ይገጥሞ ኣሎ ማለትዩ እዞም መሓላኻታት እዚኦም እንታይ እዮም ዝብል ድማ ካብዛ ቆልዓ እዚኣ ክንጅምር ማለትዩ ብመሰረቱ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሄለን ትበሃል ሄለን ማለት ድማ ጓል ውቕሮ እያ ውቕሮ ዓብያ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ እያ ተማሂራ ኣብ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ እውን ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እንትናገሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ሃይማኖት ኣይነበራን እዮም ዝብሉ ማለት እውን ንጎም ምሳና ቤተክርስትያን ከይዳ ንፀላ ለቢሳ ቤተክርስትያን ከይዳ ስዒማ ትምለስ እያ ነገር ግን ድሕሪ 4 ሰዓት 3 ሰዓት ገለን ንዘሎ ግን ፕሮቴስታንት ጴንጤ ኣብ ዝእከብሉ ወይ ድማ ኣብ ዝስበኽሉ ኣዳራሽ ናሃታቶም ክዳን ለቢሳ ብጣዕሚ ሓፂር ዝበሃል ክዳን ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ስረ እውን ትለብስ እያ ኢላ እውን ናሃታቶም መፅሓፍ ሒዛ ናብ ናይ ፕሮቴስታንት ቤተክርስትያን ወይ ድማ ቤት እምነቶም ዝብልዎ ነገር ናብኡ ከይዳ ሙስኦም ወዒላ ሙስኦም ሃሌሉያ ሙስኦም ዘሊላ እያ ትመጽ ነራ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ውሽጣ ዝፈልጥዋ ሰባት ሕጂ ግን ሙሉእ ብሙሉእ እዛ ሰብ እዚኣ ካቶሊክ ከም ዝኾነት እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ነገር ግን እታ እትሰብ ኾነ እትዛረቦን ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ምዃኑ እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ፍትዋት እቲ ካብቲ ባዕላ ዝተናገረቶ አንደበታት እንታይ እዮም ዝብል ነገር ቅንጭብ ኣቢለ ሕፅር ዝበላ ቪድዮታት ናባኹም ከብለልኩም እየ ብተመሳሳሊ እውን እዛ ሓፍትና እዚኣ ገሊኡ ሰዓት መስቀል ማዕተብ ኣሲራ መስቀል ጌራ እያ እትናገር ገሊኡ ሰዓት ድማ መስቀል የብላ ማዕተብ የብላ ኣብ ጥርሓ እያ ከምዛ ዓይነት ቪድዮታት ትሰርሕ ማለት እዩ ሓፍትና እዚኣ እዘን ቪድዮታት እውን እንተሪኢኹምዎን ከምኡ ዓይነት ኣለዋ ማለት እዩ ገሊአን መስቀል ኣለወን ማዕተብ ኣለወን ገሊአን ድማ ብጥርሓ ማዕተብ ዘይብላ መስቀል ዘይብላ ትሰርሕሉ ቪድዮታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ኩለን ብጽሞና ክትሪእዎንን ከታዳምጽዎንን ብክብሪ ዝዕድበኩም ሕጂ እውን ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልተይ እስቲ ሄለን መንያ ሄለን ታእያ ትዛረብ ንዝብል ድማ ናብ ሄለን ከስግረኩም ጾም ምስ እግዚአብሔር ጥሜት ድማ ምስ ከብዲ ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከና ሰላም ንዓኹም ይኹን ለማዓንቲ ድማ ስለ ጾም ከነዋግዒና ንሕና ክርስቲያናት ምጻምና ዘይተርፈና ካብ ንፈትዎ ምግብታት መርሓቅና ዘይተርፈና ብዙሕ ዋጋ መኽፋልና ዘይተርፈና ሲ ናይ ብሓቂ እቲ ጾምና ፍሩት ፍልድዩ ዋጋ ንረኽበሉ ዶ ብግልናኸ ክንጸውም ከለና ንረኽቦ ነገር ኣሎ ዶ ዝብል ለማዓንቲ ከነዋግዒና እዚ ማለት ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ውሉድ አምላኽ ተባሂልና ተጸዋዕና ኢና ናይ ንጉስ ካህናት ዝተባሃልና ኢና ሙሩጻት ዘርኢ ዝተባሃልና ኢናና ሙሩጽ ዘርኢ ክንስና ደቂ እግዚአብሔር ምዃንና እናተመስከረና ማሕተም ተገይሩና ናሃሊ ብመንፈስ ቅዱስ ንዋዕሉ ብዙሕ ንጾም ብዙሕ ንጸልይ ኢና ግን ፍሩት ፍልድዩ ልብል ለማዓንቲ ኢና ከነዋግዕ ንሱ ብቻ ይኮነን እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ሓቀኛ ጾም ከመይ ዝበለ እዩ ዝብል እውን ከነዋግዒና ቅድሚኡ ግን እዚ ናይ ጾም ኣርባዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ ማስታወሻ ብምግባር ንሕና እውን እንጾመሉና ናብ እግዚአብሔር እንቀርበሉ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ብድሕሪ እዚ ድማ ጠመየ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ታይ ማለት እዩ ኣብ ጾም ጸሎት ይኹን ከውን ከለና ናይ ብሓቂ ኣነ ክጸውም እየ ምስ እግዚአብሔርይ ክራኸበሉ እየ ኢልካ ክትጸውም ከለኻ ኣይጠመየካይ ማለት እዩ ርኢኹም ሓቀኛ ጾም ክኸውን ከሎ ኣይጠመየናን ብዙሕ ሰባት ክንታ ኢና ንገብር ገና ብንግሁ ንሃለ ጾሙ ስለልተባሃልና ብቻ ስለንጸውም ጠሚና ንሃለ ናተቆረጽና ንሃለና ካብኡ ድማ ኣብ ከብቲ ስራሓት እውን ንዋዕልና ሓልፍ ሰባት ስለዘለና እናተሳቀና ከብድና ናጠሚና ንሃለ ብዙሕ ሰባት ንጸውም ሰባት ኣለና እሱ ድማ ፍሩት ፍለ ይገብረና ሓቀኛ ጾም ክኸውን ከሎ ጥሜት ንኽስምዓና ይገብር ምክንያቱ ጾም ማለት መንፈስካና ነፍስኻ ልዕለ ቢልካ ስጋኻ ድማ እተዳኽመሉ እዩ ብድሕሪኡ መንፈስ ንስጋ ስለዝስዕሮ ከነጭራሹ ኣይጠመይካን እዩ ሐሰተኛ ክርስቶስ ኢኻ ኣብ መጨረሻ ጊዜ ኣነ ክርስቶስዬ እናበሉ ክመጹ እዮም ኢሉ ኢየሱስ ነጊሩና እዩ ካብኣቶም ሓንቲ ኢኺ ካብኣቶም ሓደ ኢኻ ካብኣቶም ንስኹም ኢኹም ገለታት ዝውለ ቃላት ብተደጋጋሚ ኣብ ሰባት ኮሜንት ወይ ድማ ክዝረቡ ብቻ ንሰምዒናና ኣነ ድማ ሕዚ ናይ ምጽኣት ጊዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ታይታይ ዓይነት ምልክታት ይረአዩ ዝብል ናዋጋዕና ስለንርከብ እዛ ነገር እዚኣ እውን ካፍቲ ናይ መጨረሻ ጊዜ ምልክታት ሓደ ስለዝኾነ ብዛዕባ እስቲ ከዋግዕ ደለይ ማለት እዩ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ምዕራፍ 24 ማቴዎስ ከምቲ ናዋጋዕና ይልቀለና ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ደብረ ዘይት ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ካብኡ ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣርኤምዎ ንጎይታና እዚሲ ገለታት ኢሎም ሓድሽዎም ከርእይዎ ከሎ ክፈርስ እዩ ኢሉ ናይ መጨረሻ ጊዜ ይነግሮም ነይሩ ባርከስ ኩብራትን ፍትዋትን ተኸታተልተይ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ዝነበረና ዛዕባታት ዞም ክትሰምዑም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ካብዞም ናይ ሃይማኖት ዝኾኑ ትምህርቲ ድማ ሓደ ነገር
ነገር ከም ዝረኸብና ብፍላይ ድማ ደገ ንነብር ኣሓትን ኣሕዋትን ማለት እዩ ከይንታለል ከይንሽወድ በዚ ነገር እዚ ሓደ ሰብ ተኸዲኑ አፉ ስለዝተዛረበ መልሓሱ ጥራሕ ስለዝበለ እሙን ናይ ኦርቶዶክስ ወይም ድማ እሙን ሓደ ሃይማኖት አገልጋሊ ክኾን አይኽልን ብዝተፈላለየ መልክዓት ድማ ሃይማኖትና ሸርሽሮም ናብቲሶም ዘለዎ እምነት ክወስዱና ዝጽዕሩ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ እዮም በአጠቃላይ ግን ንኦርቶዶክስ ጥራሕ ዘይኮነ ሙስሊሙን ብልክዕ ሙስሊም ተመሲሉ ንዓኹም ሰብ ይኹን ናብ ካሊ ሃይማኖት ካሰጋግረኩም ዝኽእል ሰብ የለን ማለት አይኮነን ነገር ግን ብዝተፈላለዩ መልክዓት ናብ ሃይማኖትና ጣልቃ አትዮም ኣብ ሃይማኖትና ክጫወትን በሃይማኖትና ከቀልዱን ንዓና ናብ ዘይኮነ መንገዲ ክመርሑ ንዝደሊ ሰባት ግን ኩላህና በሃይማኖትና ኮይና ክንኩንነ ይዝግባና ማለት እዩ እምባርከስ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልና ንሎሚ ዝሓስብኩም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዑም ጽናዕ መስል ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ድቡ ምጽራሕም እንዳመስገንኩ ቅድሚ መውጻሕም ግን ከም ትልሙድ ሕጂውን እዚ ቻናል ንኸዓቢ ዝቪዲዮ ድማ ናብ ካብቱ ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይተወጽኢኹም